لما شفت عدد الناس اللي بيجوا والصحافة وهيك، وقتها أنا يعني عرفت وين المكان اللي وصلت له وأنا لوين وصلت، إنه شو المسؤولية اللي علي. قرية النبي صالح هي قرية كتير صغيرة، عدد سكانها 500، كلهم من نفس العيلة، عيلة التميمي. طبعا يعني إنه أعيش بقرية زي هاي، اللي هي قرية عليها حاجز ومستوطنة، الإشي كتير صعب. أهل الأراضي هدول إنه يروحوا على بلدهم، على أرضهم، أو مثلا لما أنت بدك تطلع من البلد في حاجز بوقفك، ولما بدك ترجع في حاجز، وفي كثير أطفال وشباب ونساء اعتقلوا عن هالحاجز. يمكن الواحد وهو رايح على المدرسة يأخره فيروح على الدوام أو على الجامعة أو على الشغل، فالإشي يعني كثير صعب إنه الواحد يعيش بهاي الظروف. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. C'est un saut dans l'inconnu qui inquiète le monde entier. La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël suscite les condamnations internationales et la colère des Palestiniens. La colère palestinienne ne retombe pas. Comme à Gaza ce soir, où de jeunes manifestants ont brûlé le portrait du président américain. On me signale que la situation est progressivement en train de dégénérer dans les territoires palestiniens et notamment dans les grandes villes de Cisjordanie. Il y aurait déjà plusieurs blessés chez les Palestiniens à la suite d'affrontements avec l'armée israélienne. بيوم 15 ديسمبر ابن عمي وتصاب براسه، وكانت إصابته خطيرة كتير وكان رح يستشهد. فبعد ما الجندي طخه ونزل على يعني نزل بده يروح، أجا من عنا من عند البيت وصار بده يطخ على أولاد تانيين. فأنا صرت أحكي له إنه روح وهيك، هو بدوش يروح، فأنا نزلت وضربته. هسا أمي هي كانت من قبل إنه معها كاميرا وتضل تصور، كانت هي عاملة لايف على الفيسبوك بتصور شو بصير. يعني ضربت الجندي بس ما كنتش يعني عارفة إنه في تصوير. Côté palestinien, ça devient viral parce que c'est une forme à la fois de fierté, que cette jeune fille soit si courageuse, mais c'est une fierté toute symbolique. Priez pour sa sécurité. Je suis fière de cette fille. Qu'Allah donne encore plus de pouvoir au peuple de Palestine pour résister et se battre pour la justice. Quelle fille courageuse. Montrez ça au monde entier, s'il vous plaît. Côté israélien, la droite israélienne, on va dire, mais comme le pays, c'est quand même beaucoup droitisé, ça touche énormément de gens, il y a plutôt cette idée de cet honneur, en fait, national, honneur des soldats, honneur de l'armée, qui a été bafoué. Regardez quelle honte. Une Palestinienne gifle un officier des FDI et il ne répond même pas. Une vidéo troublante montre une petite fille arabe poussant et frappant les soldats israéliens au visage tout en les maudissant, mais ils ne répondent pas. You are raising your daughter, Ahed, as a provocator, as a violent gangster. What to do? What to do?
Ahed, elle est dans une famille qui est militante. Son père, Bassam, est un ancien Fatah. C'est quelqu'un qui a été très engagé dans la première intifada. C'est la génération de la première intifada. Et donc, avec sa femme, avec ses autres enfants, il participe à ces manifestations hebdomadaires. Il est un des leaders même. Il a été d'ailleurs arrêté à plusieurs reprises pour son engagement dans la résistance populaire. Le but de cette manifestation est de faire entendre notre voix et d'envoyer un message au monde. On est victime d'attaques, de vandalisme sur notre terre et ceci est dû à l'occupation et aux colons. On va dire elle est de fait engagée dans une forme de résistance par sa famille, par le lieu dans lequel elle vit, par le fait que depuis qu'elle est petite, évidemment l'occupation est là. نفس ليلة اعتقالي أبوي قاعد معاي وحكى لي إنه الإعلام الإسرائيلي بحرض بشكل كبير وبنشر الفيديو بشكل كبير فإنه احتمال كبير يجوا يعتقلوكي. حتى أنا بوقتها نمت في بنطلون الجينز والجاكيت وحطيت البوت جنبي عشان أي شي بصير إنه ألبس بسرعة. كنت نايمة اجت امي بتحكي لي تقومي انه في صوت جيش برا فانا صحيت وطلعت قعدت في القعده انه قعدت وبعدها الجيش فاتوا قلت لهم انه بدي اودع عيلتي ما قبلوش مسكتني المجندة وطلعتني برا كلبشت ايداي حطوني بالجيب على مين؟ بعدها أخذوني على مركز التحقيق وطول الوقت قضيتها قاعدة على الكرسي ومكلبشة بإيدي وإجراي. كانوا كل ما أنام يصيروا يصيحوا علي وما خلونيش أنام وكانوا يضلوا يجوا يهددوني ويسبوا علي ويحكوا لي إنه رح تتعفني بالسجن وزي هيك. Cette décision a été prise effectivement au niveau gouvernemental et donc elle s'est adressée à l'opinion israélienne de droite, celle qui a élu ce gouvernement. Donc elle s'est adressée à elle uniquement, on va dire, dans un premier temps. Il y a une vraie volonté là pour le coup de l'armée, enfin en tout cas du gouvernement et ensuite l'armée, de montrer voilà. On l'a arrêté et que ce soit diffusé sur les chaînes de télévision, les tabloïds, ce qui n'était pas hyper judicieux puisque forcément elle a d'autres effets sur l'opinion internationale. Of a 17-year-old Palestinian activist who is being held in military detention for slapping an Israeli soldier. Her actions and subsequent arrest have turned her into a symbol of Palestinian struggle for freedom. Nous sommes là pour la cause palestinienne, pour la dignité des Palestiniens et pour la libération de tous les prisonniers palestiniens. Il n'y a pas que Ahed. Ahed, c'est une figure actuellement, mais il y a plein d'enfants et plein de personnes qui sont dans les geôles israéliennes. Je crois que l'opinion internationale, oui, elle est aussi touchée par ce côté David contre Goliath, cette jeune fille, et ce qui permet d'aborder ces questions de l'arrestation des mineurs. Et c'est vrai que cette jeune fille est toute trouvée, enfin, je veux dire, elle est photogénique, et puis elle va à l'encontre de cette image, on va dire, agressive que certains ont de la population palestinienne, une certaine idée du conflit, etc. فكنت كل محكمة إنه أتعمد أضحك عشان أبين للعالم إنه لكل الاحتلال إنه إحنا
مش السجن اللي بيكسرنا، ومش انتوا اللي بتكسرونا، مش راح نضعف بالمرة بإنه انتوا حطيتونا بالسجن. بالعكس السجن راح يزيدنا قوة وأكون أقوى من قبل. L'avocate et les parents ne souhaitent pas le huis clos parce qu'effectivement, ils souhaitent que soit médiatisé ce procès, qu'on puisse savoir ce qu'il se passe en termes de détention des mineurs, que ce soit aussi un peu le procès de l'occupation de la Cisjordanie. En tout cas, c'est ce que l'avocate mettra en avant. Et ça, c'est refusé. The court decided what is good for the court and not what is good for Eid. They understand that people outside of a military court are interested in Eid's case. They understand that her rights are being infringed and her trial is something that shouldn't be happening. So the way to keep it out of everybody's eyes is to close doors and not allow people inside the court for her hearings. À partir du moment où l'avocate voit qu'elle ne pourra pas faire un procès qui aille au-delà, c'est-à-dire un procès de l'occupation. Je pense que le choix a été, pour une mineure, qu'elle ne reste pas longtemps en prison, en fait, pour quelque chose d'aussi, quelque part, si c'était pas tragique, un peu ridicule. الغرف بتكون كثير صغيرة، بحطوا فيها أعداد كبيرة. الغرفة بتوسعش لها ل4، بحطوا فيها 10 و11 بنت، بيكونوا نايمين نصهم على الأرض. بجيبوش الأشياء اللي بيحتاجوها البنات زي مثلا فوط صحية، محارم تواليت، كلام، دفاتر، يمنعوهم من التعليم. كل هاي الشغلات اللي بيستعملوها ضد البنات عشان زي يحبطوهم، عشان يكسروهم، عشان انه بس يخربوا عليهم. يعني كان كل ساعة تمر انه احسها سنة. باخر شهر شلت الساعة من ايدي ورميتها عشان ما ابطل اطلع الساعة، لانه كل 5 دقايق اطلع الساعة استنى انه متى بدي اروح. فإنه كان أحلى شعور بحياتي، إنه بتمنى أي أسيرة وأسير إنه يعيش هاي الشعور. بالرغم من التوتر وكل شيء هيك بكون حاسس فيه الواحد، بس بتكون أحلى لحظة يعني بحياة الواحد لما يرجع يحس بحريته. إنه يعني لما شفت عدد الناس اللي بيجوا بالصحافة وهيك، وقتها أنا يعني عرفت وين المكان اللي وصلت له وأنا لوين وصلت، شو المسؤولية اللي علي. من بيت الشهيد المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، وأكيد الأسيرات بالسجن كلهم قويات، وبحيي كل شخص وقف معي بسجنتي هاي، وقف مع كل الأسيرات. Effectivement, bon, pour une jeune fille de cet âge, tout d'un coup, c'est quand même un accueil extrêmement massif. On le voit pour certains militants et militantes, mais c'est vrai qu'elle est pas vraiment militante d'un parti. Elle est considérée aussi comme une figure consensuelle, quelque part. Elle est consensuelle. Elle est consensuelle de par ce qu'elle symbolise, de par sa jeunesse, de par le fait qu'elle ne s'inscrit pas dans un système partisan. Donc elle peut être une icône nationale transpartisane et donc qui fait aussi une forme d'unité. En Palestine, sa figure même permet aussi de la garder un peu au-dessus du débat. Notre invité n'a plus besoin d'être présenté, son image a fait le tour du monde. Are you happy to be the symbol of resistance? Do you want to be a leader? أول ما روحت كان الإشي صعب، كانت مسؤولية كبيرة، بس كنت يعني عارفة إنه أنا قد هاي المسؤولية وراح أقدر أتحملها. إنه طبعاً يعني الحلم وحلم أبوي وحلم أمي
حلم أي فلسطيني إنه فلسطين تتحرر. طبعا بحلم لشعبي إنه يتحرر بأسرع وقت، إنه الجيل اللي بعدي ما يعيش الأشياء اللي عشتها أنا وجيل أبوي يعني بسبب الاحتلال. بتمنى إنه يعيش بحرية زي أي شعب في العالم. كمان بتمنى إنه يعني نتحرر ونيجي على مجتمع